versus Makati Cebu Team A. Lingkod. Dari ka mo, pato kaya aron matawag na kamo dayon. Lingkod. Lingkod. Very good. Saka kamay. Bantayin na. Ayan. Diyan lang. Saka. Ayaw mag-atras. Nice. Dada. Nice pass. Winger. Asang winger. Ano na? Ayay ka. Wingers. Number 25. Winger. Isa na nga sa number 25, oh. Ay, siyan. Wah, susigitan aura niya, oy. Winger, number 25. 25. Trabaho sa imong trabaho, wala ka nakuha, ni imo na lang kay defender. Winger ka, sa ka defender ka winger. Diretso. Ayaw lagyan na siyan. Anbol. Siya tanawa. Pugi. Kuha to taot si Kenzo, ah. Patay. Usa lang. Wag. Ito ba to? Unya na. After 5 minutes. Step back na siya, coach. Ay, kawa. Sige ka pangutana na ako. Dugay na ka sa football. Kapangutana pa ka sa posisyon. Never mind, let's back. Ay, bad na. Dapat katuna na ninyo. Oh, bless ka mo. Kamu kailan, oh. Loyo ninyo. Dada. Ayaw, wata, winger! Sus! Nganong kahuwat makagula? Dito na kao! Winger! Balik dayon. Uy, walay cutter. So si James wagid. Diyan. Wala ka si James, oh. James! Gawa sa James! Dali! Wala ka ni Kato, imunta to gulo. Next game, pitch number 1, U11. Wala ka ni Kat. Gulong ta to. Giuseppe, Team A versus USCB Team A. Giuseppe, Team A versus USCB Team A. Next game, pitch number 2, U11 Group C. 5 minutes pa si Team A versus Sabanda Club. Next game, pitch number 2, U11 Group C.
Ateneo Resibo Team A Salang! versus Subandaco. Ay, Ateneo Resibo Team A versus Subandaco. boy, finishing. Ayo. Next game, pitch Wano, number 3. Asa, asa, cho, asa, Kuha na number 25 mo. Club Cubs Maria Team B versus Toledo. Wala na. Wala na diri, puro na bilte. Versus Toledo. Next game, pitch number 4. U11 Group G. Kuha to si Kenzo, kuha si Kenzo. Kenzo! Brothers Bohol versus Lapu-Lapu City Heroes. Next game, pitch number 4. Bohol, Green Dragons. Green Dragons Bohol. Yeah, pagka 2-0. Ang second game, 2-0 kapon. unsay kontra la second game. Kuan, Lapu-Lapu Heroes. Ah, drop. Uy, kabangi ba? Kabangi. Nice step. Sa pa makasulod. Ali diri. Oo, diri kay aron makasulod mo kanon. Defender ka no? Dagan! Winger. Ano gitu ba? Ikaw. Hindi maka-aggressive. Uy, nadlo ka? Basta winger gani ka, may mo kuan ba? May mo throw in ba? Hindi ka mo na winger ka. Dito naka-diya skill dito. Ang mo receive mula sa tunga, striker lang or midfield. Balik ka tao ta. James, balik ka daw tao, James. Sus. Ada kan. Ayo. Foul. Kuwato si Kwan, oh. Katong tapat ni Sian ba? Isa ganito? Ito nakahilo sapatos, kuwato. Dali. Paway sa, kapoy. May babalik ko ta karon. Paway sa. Karon na ma-rotate ka mo. Hey, diba mo dua striker, midfield? Dong kaya dito, video. Diri mo diri. Magdali! Next game, pitch number 1, U11 Group A. Giuseppe Team A versus USCP Team A.
Giuseppe Team A versus USCB Team A. Pitch number 2, next game, U11 Group C. Ateneo Kuha balik siyan. Ah, gamay ba? Kuha balik. Dali! Ateneo Disigro Team A versus Subang Dako. Next Nice. game, pitch Nice try, number nice try. 3. Wag ito, bilin ka to. Ilang. James, masag-asa lang ka mabot, James! FC versus Real Galaxy. Next James! game, pitch number 3. Dako! Masag-asa lang ka mabot! Algo Art FC versus Real Galaxy. Next One out the league. number 4, U11 Group G. Foul throw, foul Green throw. Dragons Bohol versus Lapu-Lapu City Heroes. Green Dragons Bohol versus Lapu-Lapu City Heroes. Dali, di balik. Kuha si Kwan. Kuha ng number 6 ha. Kuha number 6, go. Aggressive ha. Paway dong. Kuha to balik si Kwan. Si Kwan madi, si atong gwapo ba? Si Tyler, kuha si Tyler. Go, 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 go. Dali, dali, dali. Tyler! Sila nga score, coach. 1-0. Isa pa mga sulod. Dali, Kinso. Kaya ni mo posisyon ni Sian? Kaya ni mo posisyon ni Sian? Hindi na position siya. Center back. Pato si Sian, mapawaya na si Sian. Wala pa score, coach, no? Ilang usap. Pawaya lang, wala na. Kaya na, nagkuha na kasi mo yun. Ito to si Lolo kung nakagul. Ano naman sila? Gol naman. Handball. Oh, 0. Sige, 0. Oh. Saka na yun. Nice, Kens. Nice, Kens. Very good, Kens. Very good, Kens. Kuha, Kens. Kuha, Kens. Very good, Kens. Kuha, Agyod. Oh, dribble, dribble, dribble. Sige, sige, sige. Nice, Kens. Very good, Kens. Iatags to nga, iatags to nga. Iatags to nga, iatags to nga. Dito, dito, dito. Guna, guna, dali. Ayay ka. Kanong ni sulod bang ka, oy? Sos. Ayaw pagsulod. Ayaw pagsulod. Gitudloan ang baya ka na. Sulod na. Ay, sos. Oh, dada, dada, dada. Sige, sige. Nice, Kens. Na-enjoy na lang. Push.